Zima 1872. godine. Usred nepreglednog Atlantskog okeana mornari pronalaze brod koji sablasno pluta. Prilaze mu i zatiču scenu od koje se ledi krv u žilama. Brod je u savršenom stanju. Teret od 1700 buradi je netaknut. Dečije igračke su na krevetu, a doručak i dalje stoji na stolu. Ali na brodu nema ni jednog jedinog čoveka. Šta može da natera iskusnog kapetana da ostavi ispravan brod, povede porodicu i nestane bez traga? Zaboravite na duhove. Ako volite prave misterije, pretplatite se, a mi krećemo u istragu. Naša priča zapravo počinje mjesec dana ranije. 7. novembra 1872. godine u žurbanoj luci u New Yorku. Kapetan Benjamin Briggs, čovjek poznat kao strog i pošten pomorac, nadgledao je utovar na svoj brod, Mary Celeste. U utrobi broda nalazio se opasan teret. 1700 buradi čistog, industrijskog alkohola. Pored posade, kapetan je poveo suprugu i dvogodišnju ćerku. Isplovili su po vedrom vremenu, ne sluteći da niko od njih više nikada neće kročiti na kopno. Skoro mjesec dana kasnije, 4. decembra 1872. godine, britanski brod po imenu Dei Gracia plovio je istom rutom ka Europi. Na horizontu posada je ugledala brod koji se kretao čudno, nepravilno, sa napola pocepanim jedrima. Kapetan je kroz durbin odmah prepoznao Mary Celeste. Znali su da je kapetan Briggs vrhunski pomorac i da nešto ozbiljno nije u redu. Pošto sa broda niko nije odgovarao na signale, poslali su čamac sa par ljudi da provere. Kada su se mornari popeli na palubu, dočekala ih je samo mrtva grobna tišina. Ono što su otkrili u utrobi broda do danas zbunjuje svet. Ispod palube pronašli su dovoljno hrane i vode za još punih 6 mjeseci. Sve lične stvari mornara bile su netaknute, čak su i lule za duvan mirno stajale na stolovima. Jedino što je nedostajalo bili su brodski papiri i jedan jedini mali čamac za spasavanje. Izgledalo je kao da su svi u neverovatnoj panici istog trenutka napustili brod. Ali zašto? Kada su mornari sa broda Dei Gracia uspjeli da dovezu Mary Celeste do najbliže luke u Gibraltaru, mislili su da će dobiti ogromnu nagradu za spasavanje. Međutim, dočekao ih je hladan tuš. Glavni britanski tužilac, Frederick Solly Flood, čovjek poznat po svojoj paranoji, odmah je posumnjao na stravičan zločin. Tužilac je bio ubeđen da je posada broda Dei Gracia zapravo napala Mary Celeste, pobila kapetana i njegovu porodicu, a sve to kako bi ukrali tovar. Kao krunski dokaz, izneo je nekoliko dubokih posekotina na ogradi broda i jednu staru kapetanovu sablju, na kojoj su se nalazile misteriozne tamno-crvene mrlje. Izgledalo je kao da su dokazi protiv spasilaca neoborivi i da ih čeka vešala. Ali ubrzo se umešala prava nauka. Britanski pomorski stručnjaci su analizirali sablju. Utvrđeno je da tamne mrlje uopšte nisu ljudska krv, već obična rđa, a posekotine na brodu bile su posljedica starosti i lošeg vremena. Tužilac je izgubio slučaj. Spasioci su dobili nagradu, a istraga se našla pred zidom. Ako nije bilo ubistva i ako nije bilo pobune, šta se do đavola desilo? Kada je priča o brodu duhova dospela u javnost, novine su eksplodirale. Svi su želeli da znaju istinu, a novinari su se utrkivali ko će smisliti luđu teoriju. Najpopularnija teorija tog vremena bila je da su brod napali zloglasni severnoafrički pirati, ali ta priča je imala jednu ogromnu, neobjašnjivu rupu. Pirati napadaju isključivo zbog plena, a na Mary Celeste sav dragoceni tovar i kapetanova ušteđevina ostali su netaknuti. Nije bilo razbijenih vrata, nije bilo mirisa baruta, niti i jednog jedinog znaka borbe. Kada je piratska teorija pala u vodu, pojavila se nova. Da su mornari tajno pili alkohol iz tovara, poludeli, ubili kapetana i pobegli čamcem u noć. Međutim, detektivi su brzo učutkali i ovu glasinu. Kapetan Briggs je lično birao posadu i to su bili porodični, verni ljudi.
Uz to, sav alkohol je bio strogo industrijski, otrovan za piće. Kada je logika zakazala, ljudi su se okrenuli nadprirodnom. Pričalo se o divovskoj hobotnici koja je svojim pipcima, jednog po jednog člana posade, odvukla u mračne dubine Atlantika. Pominjale su se i vodene pijavice, pa čak i vanzemaljske otmice. Misterija je decenijama delovala nerešivo. Sve dok jedan moderni naučnik nije primetio detalj koji su svi propustili. Kada su detaljno pregledali tovar od 1700 buradi, inspektori su otkrili da je 9 buradi bilo potpuno prazno. Bili su napravljeni od crvenog hrasta, koji je bio izuzetno porozan. Tokom vrelih dana na pučini, taj industrijski alkohol je počeo da isparava. Utroba broda polako se punila nevidljivim, izuzetno zapaljivim gasom. Zamislite paniku kapetana Briggsa kada je osjetio oštar miris alkohola. Znao je da je dovoljna samo jedna jedina varnica, da ceo brod odleti u vazduh. U strahu od stravične eksplozije, naredio je hitnu evakuaciju. Svi su u panici uskočili u mali čamac za spasavanje, ali nisu planirali da zauvek napuste brod. Kapetan je debelim konopcem čvrsto vezao mali čamac za Mary Celeste. Ideja je bila da sačekaju na bezbednoj udaljenosti dok se smrtonosna isparenja ne raziđu. Ali Atlantski okean ne prašta. Iznenadni nalet jakog vetra snažno je povukao velika jedra i konopac je pod pritiskom jednostavno pukao. U samo nekoliko sekundi Mary Celeste je nestala u magli, nošena jakim vetrom. Kapetan Briggs, njegova porodica i posada ostali su potpuno sami, usred nemilosrdnog okeana. U malom čamcu nisu imali ni hrane ni vode, a kopno je bilo udaljeno hiljadama kilometara. Njihova stravična sudbina ostala je zauvek zaključana u hladnim morskim dubinama. Nijedno telo nikada nije pronađeno. Ostavili su za sobom samo netaknut doručak, dečije igračke na krevetu i priču koja ledi krv u žilama, čak i 150 godina kasnije. Sa druge strane, Mary Celeste je nastavila da plovi sama kao ukleti brod duhova, sve dok je, mjesec dana kasnije, nije pronašla posada broda, Dei Gracia. I tako je rođena legenda. Na kraju, prava istina je često mračnija od bilo kakve bajke o duhovima ili morskim čudovištima. Jedna mala greška sa teretom i strah od nevidljive eksplozije izbrisali su 10 života sa lica zemlje. Ako cenite istinu i želite još ovakvih 100% proverenih i mračnih historijskih priča, udarite taj like i obavezno se pretplatite na kanal. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo vrlo brzo kada budemo otkrili novu jezivu tajnu.